अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, इधर से मैं शुरू करूँगा पार्ट 2 अपना। आपने पार्ट 1 देखा होगा और डिटेल में ऑफ कोर्स आप हिस्ट्री का मुताला कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, ताकि आपको मेरी बात पे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। आपको अपनी सेल्फ स्टडी से भी कुछ हासिल करना चाहिए। माइट भी आपका कंक्लूजन डिफरेंट हो, मेरा कंक्लूजन डिफरेंट है। तो अब पार्ट 2 में जो है ना, मैं आपको भुट्टो साहब के कारनामा जो है ना, ख़ास तौर पे भुट्टो ने बाकी काम तो एक अलहदा साइड पे उसने भी अपोजिशन को दीवार से लगाया, सियासी मामले, वो सियासी मामले कोई उसकी इतनी बड़ी बात नहीं, ये होता रहता है। लेकिन जो हमने देखना है कि क्रक्स क्या है, छोटी छोटी बातों पे मैं आई एम नॉट गोइंग एट द माइक्रो लेवल, यानी कि वो भी बड़ा ही लेवल होता है, पर उसमें उन लेवल्स में जो माइक्रो लेवल है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैंने यूब की भी नहीं माइक्रो लेवल की बात की थी, बड़े लेवल पे मैक्रो लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो मोहतरम ने नारा मार दिया, उधर तुम इधर हम, ये वाला नारा मारा। बाद में तो कोई नहीं मानता ना कि इन्होंने कितनी नफ़रतें फैलाई हैं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जब ये वाक़यात हो रहे होते ना, अब जैसा अब जो वाक़यात हो रहे हैं हम सामने देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्की इंटरनेशनल, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लस्तीन में लोगों को कितने बेदर्दी से मारा जा रहा है। कुछ अरसे के बाद लोग जो हैं वो कहेंगे यार ये, यानी कि आप फ़र्ज़ करें कि 20 साल के बाद लोग कहेंगे यार ये लोगों के सामने हो रहा था तो ये कुछ कह क्यों नहीं रहे थे, और अब फील करें कि हमारे सामने हो रहा है और हम कुछ नहीं कह पा रहे, तब लोग कहेंगे कि यार माइट भी वो होना चाहिए था, आसान था, पर इस वक्त हम बेबस बन के बैठे हुए हैं, लाचार बन के बैठे हुए हैं, डरपोक बन के बैठे हुए हैं। तो जब 71 का भी वाक़या हो रहा होगा ना, तो ये सारी चीज़ें सामने हो रही होंगी, लोग कह रहे होंगे कि यार ये गलत हो रहा है, लेकिन हो रहा होगा। और यही किया आर्मी, और या ये वो या जनरल जाइया भुट्टो, हुकूमत मिल गई उसे पाकिस्तान में, मुजीब ने वो अलहदा होके वहाँ पे हुकूमत बना ली। ऑफ कोर्स बनती तो इधर थी, पर एनी हाउ भुट्टो साहब की हुकूमत आ गई, ठीक है, हमें आइन का तोहफ़ा दिया। जो सबसे ज़रब लगाई ना भुट्टो ने और पाकिस्तान को माशी तौर पे, वो भुट्टो साहब नहीं लगाई थी। इस चीज़ की कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आपने मेरी देखी हो, तो मैंने आपको कहा था कि जो इस वक्त यूथियों की कंडीशन है ना, सेम जालो की कंडीशन भी तकरीबन ऐसी ही थी। जज्बाती, यंग ब्लड था, मार मिटाओ, और थड़े के लोग थे ज़्यादातर। ये जो आपके यूथी हैं ना, इनमें यह है कि ये पढ़े लिखे हैं ज़रा, ठीक है, सो कॉल्ड, वो थे बिल्कुल थड़े के, क्योंकि लोग तंग आए हुए थे और यंग ब्लड था, डेस्परेट थे, उसमें पढ़ाई का तनासब इतना ज़्यादा नहीं था, तो थड़े पे भी, और जो आम लोग थे ना बिल्कुल, वो उस टाइप के लोग थे, वो ये नहीं था कि कोई इंटेलेक्चुअल्स हों। तो हुआ ये था कि अब भुट्टो ने सबको इकट्ठा तो कर लिया, वोट भी ले लिया पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के लिहाज से। अब उनको कहीं एडजस्ट करना था, वो रोटी कपड़े और मकान के जो लालच हमें आज तक चल रहे हैं ना, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसने कहीं भुगताना था। अब हुआ ये कि उसने जो सबसे ज़्यादा जुल्म किया वो किया नेशनलाइज करके, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और आज साबित हो रहा है कि आप बिज़नेस को, स्टेट का काम नहीं है बिज़नेस करना, स्टेट का काम है पॉलिसी बनाना, स्टेट का काम है मॉनिटर करना, कि अगर कोई बिज़नेस, कोई इंडस्ट्री, कोई स्पेसिफिक बिजनेसमैन गलत काम कर रहा है, एक नॉर्म से हट रहा है, एक पूरे लॉ से हट रहा है, तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। उसने क्या किया, सब नेशनलाइज़ कर दी, रेलवे को नेशनलाइज़ किया, मुख्तलिफ़ इदारों को उसने नेशनलाइज़ किया, और अपने जो है ना जियाले भर्ती किए, अनपढ़ जियालों को वहाँ पे भर्ती किया। आप किसी भी अपने पुराने बंदे से रेलवे के में जो उस वक़्त हो, उससे पूछ लीजिएगा कि रेलवे का क्या बेड़ा गर्क किया, यूनियन बाजी की, स्टूडेंट्स कॉलेजेस में यूनियन बाजी तब ज़्यादा हुई, सारे गलत काम मैं कहता हूँ माशी तौर पे तब हुए। अब वो नेशनलाइज हुए, कोई काम नहीं, हम तो वैसे ही सरकारी बड़ा चाहते ना, सरकारी इलाज नहीं चाहते, सरकारी तालीम में बच्चे को भी नहीं अपने डालेंगे स्कूलों में,
لیکن سرکاری نوکری ہماری سب سے فیوریٹ ہوگی اور وہاں پہ ہمیں سب آسائشیں ملے. روز صبح آ کے مزے سے اخبار پہ کہ ہاں جی آج ساڑی تنخواہ ودی ہے کہ نہیں, سالانہ بجٹ پہ جو بحثیں ہوتی ہیں اور روز ہی عجیب و غریب کام کے علاوہ ساری بحثیں. تو یہ سب سے زیادہ کمر توڑی تھی اور وہ اتنے عرصے تک رہی اور اب تک چل رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ پاپولسٹ قسم کی سیاست کرتے ہیں. انہوں نے عوام کو دکھانا ہوتا ہے, خوش کرنا ہوتا ہے, انہوں نے لانگ ٹرم نہیں دیکھنا ہوتا. تو ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بندے بھرتی کرنے ہوتے ہیں, اس کے لیے پرائیویٹ اداروں میں تو نہیں یہ کر سکتے اس طرح. ایون کہ ان سیاسی بندوں کے اپنے بھی جو پرائیویٹ بزنس ہوں گے اس میں یہ ایسے نہیں کریں گے کیونکہ نقصان ہوگا. اس کے لیے پرائیویٹ اداروں کی بجائے یہ کرتے ہیں سرکاری ادارے, پھر بیڑا غرق ہوتا ہے. میرے خود سامنے مجھے یاد ہے, میں گریجویشن کر رہا تھا تو وہ ہم ایک اکیڈمی میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے, تو وہاں پہ میری عمر کے بندے کا باپ جو تھا آئی تھنک نیئر ٹو 50, بے نظیر کی حکومت آئی تھی اس کو فٹ کروایا تھا انہوں نے. تو آپ چیک کرنے بیڑا غرق کیوں نہیں ہونا. اسٹیٹ سیمنٹ, یہ سیمنٹ کی بھی ساری کمپنیز لے لی تھی. آئی تھنک 1992 میں یہ اسٹیٹ سیمنٹ ٹوٹا تھا اور آج آپ انڈسٹری کا سیمنٹ سیکٹر کا حال دیکھیں کہ کتنا فلرش کر رہا ہے. آپ کا پی ٹی سی ایل دیکھیں, پی ٹی سی ایل بیڑا غرق, یعنی کہ ہمارے بچپن میں ہمارے گھر بڑے عرصے کے بعد پتہ نہیں کتنے 10 سالوں کے اپلیکیشن کے بعد ٹیلی فون لگا تھا تو ایسے جیسے وی ور فیلنگ کہ پتہ نہیں بہت بڑی کوئی بم شے حاصل ہو گئی ہوئی ہے. آج آپ کو فوراً مل جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا معاشی طور پہ میں آپ کو پھر بتاؤں بھٹو نے بیڑا غرق کیا تھا. میں آپ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتا, اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہیں, لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا اس کے بارے میں پڑھیں, اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کریں کہ کس طرح مختلف ادوار میں کیا. اب میرا نیکسٹ ٹاپک جو ہے نا وہ ضیاء الحق کے بارے میں ہوگا. اور کیا بات ہے, پاکستان کی معاشی طور پہ بھٹو نے اور پاکستان کی مکمل طور پہ جو کمر توڑی ہے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں طالبان کی شیپ میں, سیاسی جتھوں کی شیپ میں, وہ تو شاید لمبی ہو جائے ویڈیو. اس کے تو یعنی کہ بڑے بڑے کارنامے اتنے ماشاءاللہ سے ہیں اور ہمارے بہت سارے عوام بے وقوف اس کو پتہ نہیں کیا بنا کے ہیرو بنا کے پیش کرتی ہے, کمائے ڈالر مروائے اپنے بچے. تو اب میں میں اس کو اکٹھا بھی کر سکتا تھا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو علیحدہ علیحدہ رکھوں تاکہ ایک ٹاپک وائز رہے, ایک مکس اپ نہ ہو جائے اور لمبی ویڈیو نہیں ہو جائے. تو ٹیک کیئر, انشاءاللہ تھرڈ پارٹ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.